त्रयोदशोऽध्याय नारद उवाच एबे कहिबा जति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म माया संजोग दूर करी बुलिबे देह मात्र धरी ग्रामे बसिब एक दिन न रही एकाधिक पुण निर्जने दिगंबर बेसे जेबे बंचिब वन देशे कौपुनी करिब बसन एका भ्रमिब रात्र दिन केबे हे न करिब संग समुद्रे चेसन तरंग सर्वभूतकु शांतपणे श्रीनारायण प्राय मणे साधु असाधु तुल्य बेनी भाबी बंचिब आत्मा घेनी परम ब्रह्म आत्मा सार से ब्रह्म व्यापी निरंतर जाग्रत स्वप्न मध्ये रही आत्मार गति आत्मा ध्यायी आत्मार बंध मुख्य घेबेनी लक्षित माया मात्र घेनी गृहस्थ भावत नाही तार एणु सर्वदा निराकार वस्तुरे नित्य भाव एणु ए संसार ध्रुव जीवर उत्पत्ति मरण कालटी हार कारण शरीर धर्म ଏହା ଜାଣି ଆତ୍ମାର ଗତି ପରିମାଣି ଅପଥେ ନ କରିବ ଗତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୂରେ ତେ ଜୀବ ତର୍କବାଦ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମାଦ ପ୍ରଦ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଶିଷ୍ୟ ନ କରିବ ସଙ୍ଗତେ ବିଖ୍ୟାତ ଗୁରୁ ପ୍ରୟୋଜନେ କେବେ ହେ ନ କରିବ ମନେ ପ୍ରଶାନ୍ତି କ୍ଷତିର ଆଶ୍ରମେ ଥାଇ ଶିଖିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମେ सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थे बा विरक्त दृश्य बा दृश्य थिब वृद्ध बालक चेष्टा भाव मूर्ख पंडित प्राय दिशे भाव बंचिब आत्मा बसे सुण राजन सावधाने जे इतिहास पुरातने प्रह्लाद संगे मुनि बर नाम ताहार अजगर एबेनी जनक संवाद शुणते न लागे प्रमाद से प्रहलाद एक दिने मृगया अर्थ गलाबने भृत्य निजर घेनी संगे अरण्य गमे क्रीड़ा अंगे एमंत शयगिरी तटे भ्रमण क्रमे भूमि पृष्ठे शयन देखि मुनिवर शरीर धूलिरे धूसर स्वभावे कर्दम भूषित सम्मुखे देखि विपरीत कर्मवचन लिंग बन्ने लखी न पारि अनुमाने किबा आश्रमे लखी नुह शयन विपरीत देहे ताहाकु देखि प्रहलाद भावे न मिला तांक पाद लखी न पारि तांक गति बोलंती असुरंक पति प्रहलाद उवाच स्थूल शरीर तहर स्वभावे दिशई सुंदर भोगी पुरुष प्राय देही स्वभावे स्थूल रूप होई वितर्जने भोगजने भ्रमंती नगर विपने भोग प्रबले पृष्ठ देही ए अनुमाने मु गणई उद्यम न करू तू धने किंपा सोईछु गौरवने केमंत जुष्ट तो शरीर कह संशय जाऊ मोर कह तू न भजी मौन मुझे बे शुणिबा भाजन से दक्ष पंडित चतुर विचित्र वाक्य प्रिय कर तांकु पुछिले सर्वे कहे मने अहंकार न भये एमंत प्रहलाद बाणी से अवधूत कन्ने शुणी ताहार अमृत वचन कहई हर्षित बदन अवधूत वाच तू प्रहलाद दत्तवीर मु जाने महिमा तोहर संशय नाही तोर मने तू देखु निर्मल नयने जार हृदय नारायण बसई पुरुष पुराण से भक्त तोर तम गोर नासई जेने दिवाकर तुम ते पचारिलु जेबे शुण कहिबी तो ते भावे आत्मार शुद्ध जे इच्छन्ति महात्मा पुछिले कहती प्राणी भ्रमती कर्मपथे नाना जतन जमतंत्रे घोर संसारे संचरती एघेनी मोर मने भ्रांति देख ज्ञान मन छने संसारे संचरती जने जे जन तृण आच्छादित ताहा न भके भक्षयी तृपित तृण मृगतुषाकु जल मणे भ्रमे भ्रमयी अकारणे ताहार श्रम मात्र सार जे आत्मा न करे विचार कर्म आयत देह बही आत्मार सुख जे अटई संकल्पे क्रिया करे जेते निष्ठुर हुए जा कार्य अंते विमुक्त प्राणीकर एणे कि प्रयोजन निस्तारणे लोभी प्राणीक दुष्ट मन बळे बंधन करे धन धनी जनक दुख देखी मुदन तृषाकु उपेखी देख ई धनीकर दुख निद्रा भाजने नाही सुख राज्यर भय चित्त धने सौज सुजन शत्रु जने जे हवा से धन मागी ता देखी चित्ते दुख भोगी जे शोक मोह भय रोग
ପ୍ରମାଦେ ନିତ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ଯାହାର ମୂଳୁଏ ସ୍ରବନ୍ତି ଧନର ବଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏଗେ ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭ ନ ଜନ୍ମେ ଚେତେ ଧନେ ଭ୍ରମଇ ଯଥା ଲାଭ ଅର୍ଥେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ ମର୍ମେ ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟ ସେହି ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଇ ତଥା ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ ମୋ ଦେହେ ବଳ କାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ସୁଖ ସଂକଳ୍ପେ ଦେହ ପୃଷ୍ଟି ଏଭାବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୋ ଦେହି ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ଜାଣଇ ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇଁ କାହିଁ ତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସ୍ୱାଦୁ ଅସାଧୁ ନ ଜାଣହି ଜହିଁବା ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ ସେସବୁ ଅମୃତ ମଣଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଇ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନବାରଇ ଜହିଁ ଯା ମିଳେ ତୁଷ୍ଟ ତୁହି କାହିଁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅପହୃତ କାହିଁ ବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ ଏମନ୍ତ ପୋଷଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ମୋ ଶୟନ ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟ ଏକତ ମଣଇ ପାଟ ବସନ କାହିଁ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ବୁଲଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧି ଚିର୍କୁଟି ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ବଞ୍ଚେ ବକଳେ କଳେ କର୍ମ ଆଦରିତ ସମନେ ବସଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ସ୍ଥାନେ କାହିଁ ବା ଧରଣୀ ଶୟନେ କାହିଁ ପାଷାଣ ତୃଷ ଗୁଳ୍ମେ କାହିଁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ କାହିଁ ପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶୋଇ କାହିଁ ବା ଧୂଳିର ଉପରେ କାହିଁ ଶୟନ ବନ ଘରେ କାହିଁ ବା ସ୍ନାନ କରି ସୁଧେ ସୁବାସ ତୈଳ ସୂଚି ପଦେ କାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ଧ ସାର କାହିଁ ବା ନାନା ଅଳଙ୍କାର ସୁବାସ ପୁଷ୍ପମାଳ ଗନ୍ଧେ କାହିଁ ବା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧ କନ୍ଧେ କାହିଁ ବେଷ୍ଟିତ ପୀତାମ୍ବର କାହିଁ ବା ଧୂଳିଆ ସ୍ତୁଷର କାହିଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ଦେହେ କାହିଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ଗୃହୀ ପ୍ରାୟ ବିଷମ ମତେ ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି କାହାକୁ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦା ମୋର କେବେ ହେ ନ କରି ବିଚାର ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ଚିନ୍ତି ତେଣୁ ମୋ ମନେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ନିରନ୍ତରେ ଚିତ୍ତ ବିକଳ୍ପେ ହୋମ କରି ନିଷ୍କାମ ତପସ୍ୟା ବରି ସେ ମାୟାତ୍ମା ଅଦଭୂତେ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ମୁନି ମତେ ତେଣୁ ନିର୍ବିକାର ମନ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମେ କରି ଧ୍ୟାନ ଯେତେକ ମାୟା ମାତ୍ର ହୋଇ ତେଣେ ବର୍ଜିତ ମୋର ଦେହି ତୁ ଯେଣୁ ଥାଉ ବିଷ୍ଣୁ ମତେ ଏଣୁ କହିଲି ତ ଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ପରମହଂସ ଧର୍ମ ବାଣୀ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କିଙ୍କର ଆନନ୍ଦେ ନମିତା ଚରଣେ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦୃଢ଼ ଚିତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ ଶୁଣନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ବ୍ୟଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବଧୂତ କଥା ଏଣେ ନିର୍ମଳ କର ଚିତ୍ତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମାଂସ ସଂହିତାଏ 82 ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶୋଧ୍ୟାୟ।